шавҳар ки кардӣ, куртаҳоятро худам медӯзам. раҳмат абаҷон. Намеарзад ҷонам, насиб кунад. Шаҳлоҷон апаата гап зан ки ду рӯз пас куртааш тайёр мешавад, биёяд гирад. фаҳмо. ана ин пишакча гарданашро сиёҳ мекунем, думашро зард мекунем. Апат ба салом гӯ. майлаш. нигина як дақиқаист. ассалом. Салом. чӣ нашинохтӣ? нодир? ҳа ман тамоман дигар шудаӣ. шаҳр 4 сол шуд дар он ҷоям. худо хоҳад соли дигар тамом мекунам. қишлоқро ёд кардам. ба истироҳат омадам. нодир, агар ман ба шаҳр равам, ба донишгоҳ дохил шуда метавонам? албатта, барои чӣ не? ту ки дохил нашавӣ, кӣ дохил мешавад? гӯш кун, ту барои чӣ ба хондан намеравӣ? охир худат медонӣ ку пас аз вафоти модарам падарам 5 сол оиладор нашуда буданд ку. нав 3 моҳ шудааст ки зани нав овардаанд. мардум чӣ мегӯянд? ана ду фарзанди падарашро бар сари ин занак бор карду хеста ба шаҳр рафт. гӯш кун. наметавонам нодир. метавонӣ. Ту падаратро розӣ кун, ба ту хондан дар кор. агар ту медонистӣ ман чӣ хел ба падарам орзуямро баён карданамро намедонам. нодир, мехоҳам хондан, вале метарсам ки падарам розӣ намешаванд. фаҳмондан дар кор. биё ба шаҳр, ман ба ту кӯмак мекунам. ана ин солам беҳуда гузашту рафт. гӯш кун, ҳоло дар куҷо кор мекунӣ? дар ферма нодир, ба ҷои раҳмати модарам кор мекунам. ассалом. салом. ҷавонон нозанин, чӣ ҳол доред? чӣ хел зулфия? раҳмат. нодир, лабай. ҳоло ҳам аз суханони нигина сер нашудая? не. о дар мактаб ку муро хатбароку хатбиёра карда будӣ ку? 4 соле ки дар шаҳр будӣ, ҷонак мон то халос буд. ака омадиву ҳолиам чахчах дорӣ, ҳа? мо нами гапота. иқа духтари зебо шудаи ту? нафаҳмидӣ? нигина? нигина? лабай, ҳозир ман меоям. давида рафта ба ин зарфҳо карасин гирифта биёр. майлаш, ҳозир меорам. зулфия, ба шаҳр ба хондан меравӣ? бале, барои ман дар шаҳр хондан 2 кара 2 аст. о хонаи холам ку дар ҳамон ҷо. фикр мекунам ҳеҷ монеъе нест. насиб кунад мактабро ҳам тамом мекунем. ба дугонаат ёрӣ мерасонӣ? ба нигина? ҳа. ман тайёр, аммо ин аз худаш вобаста аст. салом студент, чӣ ҳол доред? саломат бошӣ ҷамшед. хайр рафтем. хайр духтаро, то боздид. майлаш нодир. майлаш хайр. садавҷон, ба ту чӣ шуд? با بیزر جشن بازی می‌کردیم. با جدول رسم کشی به سلام زدنی شد. آن را از دستش گرفتم. داد زد، مرا برداشت. زنی دادم اومد و به سرم داد زد. گوشم را تاب داد. ҷонаки апаш, зиқ нашав, гирья накун ҷони апаш, ҳамаш нағз мешавад. اپا جان ҷо, چی با اوچه جانمون ما رو پرداخته رفتن. اوچه جانی خودمان دیگر بودند. ҷонаки апаш, ман ина нағз медорам. медонам ки ҳеҷ кас ҷои модарро гирифта наметавонад.
лекин чӣ кор кунем? насибамон ҳамин будааст. зиқ нашав, ҳамаш хуб мешавад. мебин, ҳамаш хуб мешавад. барбосаки ман, хонаро хабар додӣ? Шикамакат чӣ хел? Сер астӣ? Ана ман ба ту чӣ овардам? Гир хур. Барбос. Апа! хоҳаракам Садафҷон. Ассалом апа. омади ҷони апаш? Ҳа, дадам пул додам. Биё, ман ки аз ёрдам бозор диҳам. пиёзу картошка харам. дадам? Ҳа? о чӣ хел ба ту боварӣ карданд? Оҳ, судия сар кард. Ту хурдӣ, ту ҳуҷҷат надорӣ. Чӣ буд бозваяш? Ту қонун вайрон кун. бо мотороллерат омадӣ? Ҳа? омилисаҳо туро нақабиданд? Апаҷон, худа нағзакак медонӣ? Ҳамагӣ дар қишлоқ 2 милиса. Якеаш бачаи Ҳайдари носфурӯш, дигараш дӯсти дадам бачаи Носир Раҳматӣ. Ҳар дуяш қадиман ҷура шудагӣ. Фақат мегӯянд Далерҷон тез ҳай накун. рост мегӯянд. акаҷон, чизи гуфтагиамро овардӣ? Ҳа, ана гир. раҳмат акаҷон. Ман ба ферма назди дадам меравам. хуб, эҳтиёт кун худатро. Фаҳмидам, хайр апа. хайр. мезебад. баростӣ? бешухӣ, ин қадар шинам. дастакат гул. хушрӯ духтаӣ. ҳангоми ба шоҳ рафтан мепӯшам. як ба модарам нишон диҳам чӣ? рафтем. рафтем. оча, чӣ хел? мезебад. муборак шавад духтарам. раҳмат. ба тани сиҳат, ба вақти хуш пӯш. насибат кунад. нигинаҷон, хеле заҳмат кашидаӣ. ташаккур духтарам. намеарзад холаҷон. омо ку дугонаҳои ҷонӣ. исто? чӣ ба хондан намеравӣ? оча, нигина дилаш доғ ба хондан. аммо падараш ҳай 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 ҳай. нағз не. چی خیل پدرش؟ چی کار کرده است پدرش؟ خیر هیچ گپ نه، راضی میکنیم. بسیار نفع بشود که دوگانه ها در اینجا هم در آنجا هم، یعنی که از همدیگر جدا نمیشوند. بسیار خوب بشود. تو دخترم پروا نکن.
همین خیل دختری ناس، همین خیل دختری با آداب و مهربان، همین خیل دختری هنرمند نمیموندند با پدرت من خودم گپ زنان میکنم. اگر لازم شود رئیس جماعه را گرفته میبرم. не амакҷон, илтимос ба назди падарам худатон равед. он кас шуморо сахт ҳурмат мекунанд. илтимос худатон равед, кифоя. бисёр кори хуб мешавад дадаш. ҳар ду дугонаҳо боз якҷоя раванд, хотири мо ҳам ҷамъ мешавад охир. бале 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 майлаш. далер лабай дада калиди бисёраде гирет дада амаки толиб омадаам. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. уста камрон толиб ҷон, хеле салом алайкум. надаси бебахшӣ, хуб асти? аввалот хуб? кадом шамол паронд? шамоли дидори шумода. саломат бошед. ассалом амаки толиб. ассалом дареҷон, чӣ хел? нақс раҳмат мешавад. хуб асти? офарин. ба падарат ёрӣ медиҳӣ? ҳа амак. техника аз ман ҳам хубтар медонад. бисёр таъриф карде худо дада. хоҳад баъди хатми мактаби миёна ба донишгоҳи техникӣ дохил карда мемонам. ихтирокори хуб мешавад. иншоаллоҳ. раҳмат амак. дигар хуб асти? мешавад. корта давом дид. хуб шудааст. худо чӣ хел? ташаккур, ҷумида гаштем. хоноти мешавад. ҷураҷон, пир шудем. нигоҳ кун. кани? мо чӣ шудем? саломат бош. чӣ, ягон хизмат буд? як камташ шамо хӯрам гуфта омадам. чӣ, дар ҷои шумо шамол нестми? саломат бош. ташаккур. саломатиёт, фарзандон ҳама нас. хайр, мешавад. медонед, шукри худо. ҳамин як фарзандо гуфтеду як масиҳат қатъи назди шумо омадам. чӣ мешавад ки зулфияҷону нигинаҷона ба хондан равон кунем? толибҷон, наметавонам. ман нигинаро хононда наметавонам. барои чӣ наметавонӣ? хай ту маро фаҳм. бовар кун, ман наметавонам. охир барои чӣ наметавонӣ? худат медонӣ, ман ҳамагӣ 3 моҳ шуд хонадор шудам. агар нигинаро фиристам, ин мардуми қишлоқ, мардуми атроф чӣ мегӯянд? мегӯянд ки духтари калонашро гурезонду ин ду кӯдакашро ба болои зани ҷавонаш бор кард. биё ҳамин гап нашавад. ту ҳамин хел андеша дошта бошӣ, ин мулк ҳеҷ гоҳ обода мешавад. як бор фикр кун, гӯш кун. мана духтари абдусалом рафт, тамом кард, омад. мана директори мактаб ганда шуд. дуруст. мана духтари ҳабибулло омаду дарав духтур шуд. чӣ бадӣ дорад? ҳоло замона дигар шудагӣ. толибҷон, ҳама гапа дуруст, лекин агар ту дар ҷои ман мебудӣ, ту ҳам ҳамин хел мекардӣ. биёмон анка маро гӯш кун. майнаш, ана ман нигинаро мефиристам. хай тасаввур кун, онҳо дар шаҳри бегона дар куҷо зиндагӣ мекунанд? парво накунед. зулфияҷон дар шаҳр дар хонаи холаш меистад. албатта ҳамроҳи нигинаҷон. хай охир ба ҳар ҳол дар шаҳри бегона. биё гӯш кун. ман намедонам. ба фикри ман розӣ шав, пушаймон намешавӣ. бе 5 сол бод бар ин мегузарад. ан ҳам ту диплома гирифта оварда, марҳамат, ман тамом кардам омадам. соҳиби касби ҳунар мешавад, соҳиби як даҳан нон мешаванд. лабай дада. гӯш кун.
عمکت میخواهند که ما نگینه همراه زلفیه به خواندن فرستیم. تو چی میگویی؟ من راضی داده. فرستانه داده. چخیر. با تو و خواهرچه که نگاه میکنه؟ خواهر جانم را خودم نگاه میکنم. آفرین، شعر تقاش، قنزنی، فکر بچه را شنیدید؟ شما باشد. طالب جان گوش کن. به هر حال من یک مصلحت کردنم لازم، یک فکر کردنم لازم. فکر کن، لیکن با زنت نصیحت نکن. تو سرداری خانه کو. مایلش این گپ دیگر نتیجهش را به تو میگویم. خیر نباشد به خانه. نه من اینجا نه من کار دارم. یکان روز بعد آمده بشینیم. باشی. خیر سلامت باش. به همه سلام گو. البته خبرگیری بیا. جان شیرین رفتیم. فرزندات به هم سلام گو. خیر باشی. دلیل جان خبرگیری بیا. دلیر جان لبای داده. چی مصلحت میدی؟ ماند رفته خانه یا معلمه می شود یا حقوق شناس. حیرانم. انا این به شما اپا جان از روز فهمیدم شما به شهر خواندنی می روید. این تنگه ها را جمع کردم. جانی اپاش با جای اون که خورسندی کنی زقی میکنی. طرفی مرا کی میگیرد؟ زن دادم مرا میزند. جانکی من گوش کن، هیچ کس تو رو خفه نمی کند. همراه تو اکا جانت دلیر جان تو رو نگاه میکند. باز من زود به تو زنگ میزنم. همین که امتحان هایم رو سپاریدم تیز برگشته میآیم. خوب جانکا. رای سفید اپا جان امتحان ها رو با بهای 5 سپار. دلیر جان نغزکک خواهرکت رو نگاه کن. اپا جان من نمیگذارم که کسی خواهر من رو رنجاند. هیچ کس رو نرنجاند. دیدی اکا جانت به تو قابل میدهد. هیچ کس تو رو نمیرنجاند. صدف جان همراه دادم به فرما می رود. مرا همراه نمیبرد. زنی دادم مرا میزند. خواهر جانم نگوی این خیلی. کو زند و بیند با داده میگویم هیچ نشد. با سنگ زده سرش را خونشار میکنم. دیدی همش خوب میشود. گریه نکن خواهرکم. من حزیق نکن. خیلی دخترکم صحت سلامت رو. خدا مددگارت باشد. به شهر که رسیدی تیز زنگ زن. خیر طالب جان یک دعا ده. الهی آمین. سفر به خطر خوجای خیز راهبر ساق و سلامت رفته ساق و سلامت بیاید. الله اکبر. آقای ماشین دکشا بارای مانیم. سونکه بدارونی ماشین. گریه نکن. من زود برمیگردم. بیا. گریه نکن. خودت احتیاط کن. چی گریه نکن؟ چین. دادا جان جانم خیر. التما صدف رو نغز نگاه کنه. پریشان نشه. خیر صدف گریه نکن. اوچتا دوست بیداری. مایلش. خب خیر اپا. مایلش دادا جان. سراسه من نشوید. خب احتیاط شوید. خیر اپا جان. در راه آیسته روید. گریه نکن. چی گریه میکنی؟ رای سفید. همین که رسیدی دخترم حتما زنگ زن. مایلش. رای سفید. راحت سفید. اکنون به خانه میداره. طالب جان داره. ینگر داره. یک تل چای میدوشیم بعد میره. چی ایستاده ای؟ تیز خانه درو.
نیگینا اگر به خونه خالای من رسیدیم. السلام خاله جان. علیکم السلام دختر خاله جان خاله صحت سلامتک هستی؟ نقص آمدی؟ در راه عذاب نکشیدی؟ نه خاله جان هم من نقص هم من سلام گفتم. تشکر. من این دوگانه من نگینا. بسیار خوب. سلام دخترکم. خوش آمدی. خوش آمده که دخترکی خاله. مرحمت. گذارید. کمی دروی. فامیل خودتان برید بیس کنید. دروی. وای دخترکای خوشگل. وای دخترکای خوشگل. نه بچه. کنی گیری. مرحمت شرم نکنید گیرید. خوش دخترکای شیرین. حجتهایتان رو به کدام دانشگاه سپردنید؟ ما با نگینا دوگانه های جانی مسئولیت کردیم که به دانشگاه ملی به شعبه حقوق شناسی سپاریم. بسیار هم خوب. نگینا جان یه جانی خاله شرم نکن. گیر یا چی خوب؟ گیر بچه. یزدان در کجا؟ یزدان 3 روز است که در شهر دبی برای بار رفتگی. ای دخترها در این زندگی نجنبی. هیچ کس نمیگوید که گیر. ها راست. اینان دوران شروعی نه. حرمت و احترام خیر و احسان گم شده است. تفکر آدمان به نظرم تغییر یافته هستند خاله جان. درست. ببخشید من حضور. زلفیه چقدر خالت خوش معامله زیبا ها. زندگیشون که خوب است زیبا می شوند. یزدان آدم پولیاب با یزدان بیزنس میکنند. همه تینجی؟ فیروزه 25,000 دلار دیگر لازم شدماند. گپی تلفنی نه. خودت فوراً پگاه پریده می آیی. خودم روم؟ در فرودگاه استقبالت میگیرم. خیر. زلفیه بیا یک بار به خونه‌مون زنگ زده گوییم که سوق سلامت رسیده آمدیم. راست میگویید خانه جان. الو السلام مادر جان این من زلفیه. ما نزد آمده رسیده مادر جان. به خونه نگینه‌شون هم خبر دهید که اونها خاطر نشوند. مایلش خوب شد. من با زنگ میزنم. خیر سلامت باشید. به خونه شما خبر میدهند. رحمت که گفتی. ای دلبری نازنین قدر است زبانده تو را لباسی اطلس. صبح بخیر. رحمت سپیتان بخیر. دانشجو میشم گفته خوابت نمیبرد. او اول رفته دستورات رو شسته بیو. زلفیه کارهایمون امروز خیلی زیادند. فهمیدم. زلفیه لبه خدا جان. دخترکم نهاریتان
در آشخانه. من امروز به شهر دوبای میپرم. 2-3 روز پس همراه 11 برمیگردم. در و شبها به هیچ کس نکشوید. فهمو؟ خوب شد خاله. ана дугуна ҷон, ҳуҷҷатҳоро ҳам супордем. 10 август имтиҳон. рост мегӯӣ, тайёрӣ дидан дар кор. бетайёрӣ намешавад. салом духтарҳо. салом. кай омадед? дирӯз бегоҳ расидем. агар хоҳед ба қаҳвахона ё ба кино мебарам. не нодир, ту хафа нашав. то имтиҳон ҳамагӣ 1 ҳафта мондааст. мо бояд тайёрӣ бинем. нодирако, ино гуфтан мегиранд. бегоҳ моро ба тамошои шаҳр мебаред? албатта мебарам. мошинатон ҳаст? бемошин гашта намешавад дар шаҳр. хайр, ҳозир ба куҷо? ҳозир ба хонаи холаам. моро мебарӣ? мебарам. якбора мебинам ки хонаи холаат дар куҷост. мешавад. рафтем. хай рафтем. рафтем. хайр, анайнаш чӣ? мезебад? ҳа, мезебад. зульфия, ба куҷо меравӣ? бия ба як ҷо меравем. ба куҷо? дискотека. чӣ? рақсбозӣ. о имтиҳонҳоямон дар пеш тайёрӣ бояд бинем. 11 сол нахондӣ. ҳозир мехонӣ. биёмон ҳамин шӯхиҳоятро. нисфи шаб шудааст. куҷо меравӣ? нодон. ҳаёти шаҳр аз шом оғоз меёбад. ин гапҳоямону. хез тағйири либос кун. ба дискотека равем. нодир хафа мешавад. не, ман намеравам. аз нодир бахшиш пурс. нахоҳӣ? ихтиёрат. чао. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. One, two, three, I know you.
3 شب توبه عرق نوشیدی؟ وای بیا چه نشم خیلی یک دلخوشی کردن ده دنیا چپا نشیده است کو او از قشلاق اومدن تا همگی درست شده زلفیه خیر شد قول میدیم که دیگر تکرار نمی شود کلینوس خوب کن کلینوس شپرگلکه چیزی نه شرط میگیری و رو بر دور میکنی او را دو موضوع این شو دیگر باشد و شپرگلکه تو بکر نمی آید не может быть که نباید الو تو کی؟ کنی گوشه که بنیگی نده رو مویدر بپرسد مویدر الو السلام چه جان چخیر شما سلامت سرت خورد موری زردار تیله های مرا با پلها برده در شهر کیف کرده گشتی ها؟ چی؟ روزت سیاه میکنم تیز چیزای مرا با خوبی گرفته بیار کدام زر و زیور کدام پول روت سیاه نکن خودت به نادانی نزن فهمیدی اگر به خوبی نهاری با میلیسه گرفته میارم التماس همون دختر عذاب نده من همون امتحاناش سپارت بعد همش حل میکنیم من گفتم که من شب و روز کار کرده باشدم همینا یافته تو میتیم هم پولی خانتا هم زر زیورتا چی؟ یافته میدی؟ ها از کجا یافته میدی؟ باید میدونی باید پولی کم نه پولی خانه از تکی زمین هم باشد با دخترت پولای مرا یافته میدی اگر نیابی روزت سیاه میکنم گفتم یافته میتیم من تمام کردم گوش کن همون تلفنت رو ده من یک بده زنگ زنم تلفنم در سمکم رفته گیر این شاید رو ده من تمام کردم فامیلیم رو می نویسم هر دش رو بردم اسپارم مایلش من رو انتصار شب
алло, Садаф, ин туи? Ассалом, апа. Ҳа, раҳмат. медонӣ чи, апа? зарузебари зани дадам гум шуданд. як моҳи дароз хонаамон ғурбатхона гашт. гумони зани дадам ки ту пулҳоро бо зарузебар дуздидаӣ. дадам мегӯянд не, духтари ман ин хел нест. ба гапи дадам гӯш накард. бечора дадам бо акоям шабу рӯз санқашонӣ карда девор карда истоданд, то ки пул ёбанду чизҳои гумшударо баргардонанд. майлаш, хай, апа. моҳира, охир ман додам ку амон пула. чӣ? ин пулҳои додагият? пулҳои зару зевар? пули хонаамро кай ёфта медӣ? пули хонаам кор карда медиҳам. кор карда медӣ? аз куҷо? ту ҳоло бо собуни ман ҷомашӯӣ накардӣ. ман ҳоло ба ту нишон медиҳам. моҳира, мана гӯш кун. нахоҳ маро бовар накунӣ. ман гуфтам ки ман ҳамин пула аз зери заминам бошад ёфта медиҳам. агар кам шавад қарз гирифта метиҳам. қарз мегирӣ? ту? аз кӣ? ман намедонам. наход ту маро бовар накунӣ. охир ман ҳичи пул надорам. охир ман чӣ кор кунам? ёб! من از کجا یابم؟ همین خانه گیر، همین خانه تو انا. خانه؟ خانه؟ بدهن خانه. چه بدهن؟ خیلی گفتم که از آن تو. باور نمیکنم تا خانه رو به نام من نگذرانی. باور نمیکنم. فهمیدی؟ دخترم فامیلیت چی؟ میرزویeva زولفیه. میرزویeva زولفیه. میرزویeva زولفیه. میرزویeva زولفیه. هست میرزویeva زولفیه. شما باهای 4 گرفته. تبریک دخترم. فامیلیای شما چی؟ فامیلیای من رحیموه. رحیموه. دخترم در حقیقت ما فامیلیای شما نیست. از امتحان افتیدی مگر؟ چی؟ شما چی ها میگویید؟ من از امتحان نگذشتم؟ ها دخترم افتیدی. تو رو افتاده نشو. تو حالا جوانی. سال دیگر میسپاری. آخر چی خیل؟ خدایا. زلفیه من در روی خط قبول شدگان نیستم. آخری قدر وای من نکن. هیچ گپ نه. حاضر میبینی. چی خیل هیچ گپ نشده است. تو چی ها میگویی؟ من که این شعر رو خوب نویستم. من ندانم. گوش کن. موضوع این شعر تو چی بود؟ تو که درباره من نشسته بودی. موضوع این شعر من درباره اقبال. من باید بهایم را انیخ کنم. تو را تبریک میکنم. رحمت. ولی این شعر من نگی نه. تو به خونه خالم رو. من کمی کار دارم. دیرتر میایم. به کجایی که روی زود برگرد. مایلش خیر. این چی گپ شده؟
боз тиловориҳою пулҳои зани дадаам барои чӣ гум шуда бошанд? Ки онҳоро гирифта бошад? Наход падарам аз ман гумонбар шуда бошанд. ин чӣ ноомади кор, худоҷон? ин шоҳам мавзӯи хеле завқовар буд. чаро баҳои дуруст нагирифтам? Худо, чӣ кор кунам? Чӣ кор кунам? Худо. دخترک یگان خدمت کنم؟ نه هیچ چیز در کار نیست. شما یگان فکری بد نکنید. ما آدمان بد نیستیم. ما هم فرزند انسانیم. نه هیچ ضروریت ندارد. خیر اختیارتون. چخل تو؟ ناز رحمت. چند گرفتی از امتحان؟ خندات زن این گل برای تو تبریک. رحمت. انا در کجا بوده این نگینه؟ این گل را تحفه آوردم. ولی نگینه این گل را قبول نمی کند. تو به همه گل تقدیم میکنی؟ نه تنها به دختری زیبا. ولی چند لحظه پیش گلدسته را به زلفیه داده و را بوسه کردی. این یگان معنای بد ندارد. وای دوستی ما است. با آغوش گرفته بوسیدن چی؟ در شهر همه خیلی رسم است. تو باید عادت کنی. قبول کن گل را. هیچگاه با هر کس با آغوش گرفته حال پرسی کردن این از روی آداب نیست. بیا مانه این جوانه که چقچق داشتید کی بود؟ وای حالت ناگواری مرا حس کرده. خواست که به من یاردم دهد. من رد کردم. در یک نفس یاردمچی هم یافتی. بیا تو را خانه خاله زلفیه برم تا کمی به خود بیایی. بعد پگاه صحبت میکنیم. نه من با آنجا نمیروم. خیر چی باید کرد؟ نباشد بیا به خوابگاه میرویم. آنجا دختران دهه. شاید تا منزل اساسی یافتنت آنجا میمانی. به حولی پدرم برگردم بهتر است. و اگر در آنجا مادری خودت میبود گپی دیگر بود. میروی و زیر تنهایی و ملامت میمانی. تو خانه خاله زلفیه رو دیدگی هستی ها؟ ها دیدم. در آنجا جمعدانی من است. آن رو گرفتن لازم. خب میگیریم و بعد به خوابگاه میرویم. مایلش. رفتیم. دادر ماشینت خالی است؟ بله. مرحمت.
خیر دخترکم ساق رفته سلامت بیا به خویش و تبار و هم دهگان سلام مرا رسان. مایلش این در واقع نگینه همراهت نمی رود. او در کجاست؟ خاله چی به غم همه خورده میگردید؟ نگینه از امتحان افتیده باشد هم پروا ندارد. کی میدونه در کجا گشته است؟ دخترکم جانی خاله در هیچ کجا این گپا رو از دهانت نبرار. ای پس باز از زبانی تو این گپا رو شنوند خوب نیست دخترکم. آخر تو بگونه نزدیک نگینه هستی. مبادا فهمد دلش از تو میماند. خاله جان این گپها رو کیها مردم قشلاق فهمیدن؟ با وجود این هم از زبانی تو نفهمد خوبتر دخترکم. خیر و هم دهگان خیش تباران سلام گرم و جشانی مرا رسان. مایلش خیر خاله جان. خیر جانکم خیر. این رو هم شوی. و همین رو تازه تر شوی نمی شود. رفتت خشک شود. اوچه جان اوچه جانی خودم جیگری اوچه مردم دخترم. صحت سلامت هستی؟ نه از رحمت اوچه جان. امتحان های اسپوریدی؟ اسپوریدم بهای علا گرفتم اوچه جان. وای من بر این دختر دانون اسپورد کی می اسپورد اوچه جان؟ ای خالت خیل خالت. نه از رحمت سلام گفتن. سلامت باشد. این نگینه کنی؟ همراهت نامد؟ امتحان های نگینه دیرتر سر می شود اوچه جان. پدرش کسلی وزنی؟ کسل؟ چگونه کسل؟ ندانم دختر جان. ددم نمی نمویند؟ ددت به خدای رحمتی جبور رفتن. بیا دختر جان یاد کردم توی پیش درو. بیا پیش گذر درو خونت. مردم تو با دختره کمی. چی شد؟ خواهر جان هر باره که من از نزد این قبرستان میگذرم فرامده در نزد گوری مادرم دعا میخونم. کاری خوب میکنی اکا جان. روح ارواح مادرم شاد میشود. صدف جان در آمدن این دخترچه به قبرستان خوب نیست. من از بجای دعا میخونم. خوب؟ مایلش رو. دلر بیاید امک. السلام. السلام امک. چخیل؟ نه دستی؟ رحمت. دادت چخیل؟ مزه شانه خوابند. مرحمت گذارید. بید. السلام ینگه. السلام علیکم. چخیل سلامتیت نه؟ شکر سازن. السلام اپای زلفیه. دلیر جان نزی. مرحمت. Masalaki ochish, shirinaki ochish. السلام علیکم. سلام علیکم. شما ناز هستید؟ خوب هستید؟
نغز رحمت مرحمت گذاری ассалому алайкум чӣ хел шумо хуб ҳастед Духтар Комрон. назед Салом. Ту нағз ҳастӣ? раҳмат биёед гузаред Ассалом. боло гузаред Мардак ба ту чӣ шуд? Ассалом. ассалому алайкум садафҷон калонак ҳечи шудаи беҳтар шудӣ? шин зулфия ассалом амак салом Хуб ҳастед? алейкум духтарам нағз ҳастӣ Нағз, раҳмат. ҳолат хуб аст саломат тоқи ман Маҳозир. Ана ман худам. Ана ҳамин ташаккур. Хайр нағз. Хайр. хуш омадед Иншолло нағз мешавӣ. насиб зулфия ҷон лаббай кай омадӣ духтарам ман дирӯз омада будам чаро нигина наомад имтиҳонҳои нигина дертар сар мешавад майлаш худо хоҳад нигина ҳам имтиҳонҳояшро мисуборад худо хоҳад толибҷон ҳамон ҷо як тугунча аст гирифта де Дар таги болишт? зулфия ҷон инҷо биё духтарам Марҳамат. аҳа раҳмат ту акнун кай баргаштанӣ ҳастӣ ман Пагоҳ. насиб кунад пагоҳ бармегардам пагоҳ гӯш кун духтарам ба нигина саломи маро расон майлаш мерасонам албатта мана инро аз номи ман ба нигина ҷон диҳ хуб шудааст гап зан гӯй ки падарат бисёр туро пазмон шудааст кӯшиш кунад ки маро як бор хабар гирад албатта мерасонам хайр омин худованд ҳардуятро дар паноҳаш нигаҳ дорад иқболи баландатон диҳад ақли солиматон худо мададгоратон бод аллоҳ акбар Амин. Аллоҳу акбар. шифо ёбед раҳмат духтарам аз нигина хавотир нашавед акаҷон нигина бисёр духтари нағз ба холаи зулфияҷон маъқул шудааст худо хоҳад имтиҳонҳояшро супорида гашта меояд раҳмат янга раҳмат духтарҳо филми нави ҳиндӣ омадааст ишқи ман билет намехаред нархаш 5 сомон қимат не намехарем хайр бинед ихтиёратон духтарҳо ман ба шумо сарборӣ намешавам бояд рафта кор кунам нигинаҷон кор гурехта намеравад магар ёрдамат ба мо кор нест ин хел нагӯй
یوسفی گمگشته پیدا شد کو؟ بیا بین نگینا. نادر آماده ایستاده است. کنی بینم؟ چی؟ نادر؟ دخترها خواهش میکنم او رو به نزدم در آمدن نمونید. پرتوف طرف تو اکنون آمده است. در کار نیست. نگینا جون تشویش نکش. او به نزد نمیدروید. چی؟ اکنون نگینا به یادش زد. حاضر در رو محکم میکنیم و نمیگذاریم که نزد دروید. سلام علیکم. نگینا در رو کشو. نگینا همش رو با تو میفهمونم. در رو کشو. در رو کشو نگینا. نگینا جان گل با گل میزیبد. گناهش را ببخش. در رو کشو. من با تو همش رو میفهمونم. سلام شما نغز؟ بیایید اکای نادر. این برای شما. رحمت. گیرید. در رو دیر کشودید. نگینا مرا ببخش. مرا از جای کارم یک چند وقت به سفر خدمتی روان کرده بودم. کامران جان ما با یک نیتی نیک به خانه شما آمدیم. تشکر. اول خدا میگوییم که شما صحت شوید. هزار رحمت که همین فرزند که کلان شود پدر و مادر میخواهد که زودتر آنها را خانه‌دار کند. نادر جان ما هم این سال دانشگاه را ختم میکند. چشم نرسد نادر جان ما بسیار بچه خوب است.
لیکن همین انتخاب کلین هم نهایت مشکل بوده است. ما که همدیگر را سالیانی دراز میدانیم، از بین همه نگینا جان شما را انتخاب کردیم. چی می شود که شما رازیگی خود را می دادید؟ بله اکا جان. صدق جان بابا دادا رفته واچه تا گفت زن دستر خون پرته خوب شده است. اکای رجب علی رحمت تشکر که دختری ما را پسندیدید. لیکن نگینا جان ما نیتی خواندن دارد. این چه میشه؟ مایلش اکا جان، بگذار نگینا جان خواندنش را دوام دهد. ما هم راضی. نمیدانم اوچهش چی میگفته باشد. سلام علیکم. و علیکم السلام. زنک اکای رجب علی نگینا به خواستگاری آمدن. من در برای فرزندشون بسیار گپ ها میشنوم. مرحمت. چی اینجا ایستادی؟ رفت چای بیار. خوش آمدید. سلامت باشید. салом духтарҳо. чӣ хел? ин шоҳрухон аст кане? дар ҳақиқат актёри хуб аст а? нигина ҷон, чӣ? дар вақти набудани ту сардори хобгоҳ гуфт ки ба дугонаатон ҷой ёбед. ҷой? бале. نگینا جون، به نادر زنگ زنید. فکر میکنم که این مسئله رو حل میکند. نگینا جان، کیسوات رو جمع میکنی؟ ها. لباسی بسیار هم ندارم. تنها یک سومکه. алло, нодир ин ман нигина. нодир назди хобгоҳ биёед. инҷа як мушкили дигаре пайдо шудааст. майлаш, ман интизор. нигина, ин қадар ғамгин нашо. خانه اجاره هست. حاضر من برده با تو آن را نشان میدهم. با تو معقول میشود. نادر، میدونی که بغیر از تو در این شهر کسی رو نمیشناسم. تو باشی یک پیدا میشوی و باز از نظرها غیب میزنی. میفهمم. میخواهم دائم با تو باشم. ارمغان بیارم و دلت را شاد نمایم. ولی کار بسیار. ای خدا، کاش که این روزها زودتر میگذشتند و من دانشجو میشدم. تو غیر از درس دیگر فکری نداری ها؟ بیا درباره خودمان فکر کنیم. سال آینده من تو را به دانشگاه به طریق شرطنامه‌ای داخل میکنم. نادر، به دهه رفتن میخواهم اما شرم میدارم. پزمانی خانواده‌مان شدم. میدونی من پدرم را به خانه شما خواستگار فرستاده بودم. چی؟ خواستگاری؟ ها. عقل در جایش؟ چی به گپ من باور نمیکنی؟ انا تلفن.
ба деҳа занг зан худа. бо вуҷуди эҳтиром намуданам ҳар кор вақту соат дорад. хайр. нигина ягон чиз гиред шумо? ин хона ману рафиқам иҷора мешинем. шумо дар вай хонаи дигар ҷой гиред. ҳеҷ гоҳ ман бояд аз шумо дур бошам. барои чӣ нигина хон? ман ба шумо одами бегона нестам. ман ҳозир якта чой дам мекунам, баъд ба ягон хулоса меоем. майлаш? майлаш. алло. алло, нодирҷон туи? ҳа, ин ман. салом дада. салом баче. шумо наст? ҳама тинҷӣ. корҳои ман чӣ хел шуд? розӣ нашудам. маротибаи дуюм рафтем, оиндарас моро шарманда кард. чӣ? нахуд. мегуфтанд? зиқ нашав. аз ӯ хушрӯтарашро меёбӣ. худатро эҳтиёт кун, хай. надоданд. майлаш. ҳозир ин духтарро аз кардаашон пушаймон мешаванд. гиред ягон чиз хӯред? майлаш. марҳамат нигинахон. гиред. раҳмат. нодир. лабай? шом наздик. масъалаи хонаи иҷораро ҳал кунед. масъалаи хонаи иҷора ҳал шудаги ҷони ман. дар ҳамин ҷо меистӣ. иҷора пулиашам додагӣ. нодир, дастамро сар диҳед. ин коратон хуб не. ҷони ман ба ту бегона нестам. ту бо ман бимон. оқибат якҷоя ҳастем. нодир, то якҷоя шуданамон ҳоли хеле вақт аст. вақт нест нигинаҷон. як буса ҳеҷ кас нодир, накунед ин хеле илтимос. шарманда накунед маро. нодир! нодир! ай, чӣ кори кардагият буд? алё, салим. ин ман нодир. нодир, салом. ҳоло дар куҷоӣ? дидам бо як духтараи хона даромадӣ. тинҷӣ буд бойбача? دختر آخر چند پول چی ناز میکنی؟ گبزم رو یکان بای بچه انتظار هستی. من از اون خیل دختروی فکر میکردگی شما نیستم. برای هاتون رفتن گیرید. زیق نشه پلک از مدام میگیری. ناز نکن. بوریک بارش که میباریم خطیمی اوزی شش سکون. فکر میکردگی نیستم. آخه شما مرا کجان التماس رفته کجان التماس شرمنده نکنید ما. آره باشا با دختر شدن کاری که تاکی مسافر این دختری من های این دختر بود های کنجا خط خیلی چونی شوید حیوانا
و تو داری چیکار میکردی؟ بس خبری من مالا دخترم در زندگی خیلی عذاب کشیدی. هیچ گپ نی. تو حالا جوانی، پر طاقت باش. شیرینی های زندگی حالا در پیشن. در مسئله خانه تمام فکر نکن. در همین خانه زندگی میکنی. به سعادت خالت یاری میرسانی. از نک با جای دخترمون فرزندمون میشوی. اگر یگون کار کردن خواهی ما یاری میرسونیم. یگون کاری خوب یافته میدهیم. میتوانی همراه سعادت خالت رفته کار کنی؟ بله. تو راضی باشی خودی پگاه با کارخانه میرویم. با کار. شما چی؟ فرزند ندارید؟ قصه ما دور و دراز است. از افسانه هم دراز. مونده شده ای. دمگیر. یگون وقت همش رو نقل میکنم. مرا ببخشید. گیر چای نوش. مرا ببخشید. گیر زنک جان. چای نوش. آرام شو. آرام شو. من همین گلش رو دیگر کردن ممکن نمی. گوستون میشود؟ گوش کن. انا همین گل ها رو اگر دیگر خلمانی زیبا می شود. مزاجان از تو خورسند می شوند. لابای احوال دادم وزنی شد. تو را میپرسن. چی؟ رفتیم. تس هیکون
دخترکی خدا نگینا جانی خدا خاله جان ماند من چای را دم میکنم. جانی خودم خدا اگر با من پسر میداد تو رو حتما خودم کلیل میکردم. این خیل دختری قابیل دختری تازه‌کار رو به هیچ کس نمیدادم. نگینا جان پگاه بر وقت کک با بازار رو تو فخر یک پدرت رو خبر گرفته بیا خواهر و دادرکت بین لیکن تیز کک برگرد با تو 3 روز مهلت. خاله جان منم خودم در دلم همین نیت را داشتم. اکنون تو فرزند این خاندان هستی دخترکم. رحمت بسیار خوب می شود. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ربنا صلوات الشباب وبخشين ودرسنا وتبارك وتعالى جل محمد وسلم قدران ومدران وجميع المؤمنين ومؤمنات ومسلمين ومسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. تسیاه نکن. همه گپ و کار تو میدانی. با همش تو گناهگاری. این طور نگوید. من نمیدانستم با پدرم چی شد. تو میدونستی که پدرت بیمار است. آخر بر وقتتر آمده و رو خبر گرفتن در کار بود. او در حسرت روی تو پر ارمان رفت. نه نمیدانستم. خودت را موسی چه بگناه نشان نده. فهمیدی؟ صدقه پدر شوی تو. یانگا بس هست آخی شرمنده کرده. امون تمام کمران بیچاره در گور آسوده خوابه در زندگی روز ندید. من چون یک دوست روی خنکش رو ندیدم. چی؟ شرم کنه شرم. من شرم کنم این باید شرم کند. فهمیدید می؟ از خدا ترسه. تیز برآمده در شو از این خانه خودم. حجت‌های خانه به نام من گذراندگی. آنها به خواهر و دادرکی دوست داشتت رو که مرا به این حال آوردن گرفته بر دف شو اینجا رنگی نبوده تا نکنم دیگه دف شو جوانی مرگ شوی توی لاینا. حاضر. اوه کنی درویتون السلام علیکم. جانی خودم بچه جانی خودم کنی درو بچه جون دختری نازنین
این خیلی دختری زیبا. کانی بیا بچه جان. السلام نگینا جان. صحت سلامتک هستی؟ دادت نقص؟ چی گپ شد بچیم؟ خاله جان برای چی گریه میکنی؟ دادم گذشتم. خاک بر سری من بری دختر. حتی روی خنوکشان رو ندیدم خاله. من اکنون عملی زشتی مویندرم رو فهمیدم. اول پدرم رو کشتم، بعد ما رو از خانه پیش کردم. با شما ملال نهایم. همین که جایی یافتم زود اینها رو گرفتم میبرم خاله جان. ای وای، تو چی ها میگویی؟ ما تو رو فرزند میشماریم. شکر پروردگار که با مای بی فرزند یک باره 3 فرزند عطا کرد. جانی من از زمین تا آسمان خرسندم. خدایا شکر. بیایید. Assalom. Kurte maro duxte? Jak binem? خیر چخیل؟ بسیار زیبا. میزیبت؟ میکشی منه. به شوخی؟ عجایب زیبا. نصیب کنه. میپوشیدی خوب میشد. دوگانه جان، انا این آستینش رو کمک کوتاه کنید. سلام نگینه خان. تنها؟ سلام. به خانه برم. تاکسی تیار. من دارم اینجا زندگی میکنم. الکی رسیدم. تشکر. نمیارزد. تا بازدید.
духтарҳо, фикре ба сарам омад. Чӣ мешуд ки агар ҳамин рӯзи истироҳат ба лыжасаворӣ равем? Мо ҳамроҳи Назира рафтагӣ будем. бовар кунед, аҷаб манзараҳои дилфиребу зебое доштааст тоҷикистон. атроф пур аз барфи сафед, боду ҳавои тоза, биҳишти рӯи замин. фикри хуб. ман ҳам розӣ. кани духтарҳо ба овоз мемонем. хоб ман меравам. ман ҳам розӣ. меравем. рӯзи шанбе тӯи духтари холам. мо меравем. насиб бошад якҷоя меравем. салом нигинахон. салом. ба куҷо барам? пулат ба тарабхона мерасад маҷнун? эҳе, ба тарабхона чӣ? агар хоҳӣ ман туро ба савраи муштарӣ мебарам. ҷавони хуб, лофи бисёр назану зуд аробатро аз ин ҷо каш. Набошад ин мушро дидӣ? обо, зала, руслӣ. Назира, духтарҳо, ин ҳамун ҷавони ошиқ ба шумо нақл карда будам ку? دردی عاشق زور بودست اینقدر عشقی عاشق شور بودست اینقدر دردی عاشق زور بودست اینقدر عشقی عاشق شور بودست اینقدر قلبی عاشق منبعی مهرست و درگاهی وفاست قلبی عاشق منبعی مهرست و درگاهی وفاست نالایو شفتایو رنجور بودست اینقدر نالایو شفتایو رنجور بودست اینقدر سردی جنون رو چشمی عاشق کور بودست اینقدر چشمی عاشق کور بودست اینقدر ای ایوبی ترکی یاری به وفا کردن رواست ای ایوبی ترکی یاری به وفا کردن رواست به وفا نیست یاری ما مغرور بودست اینقدر به وفا نیست یاری ما
مغرور بوده است این قدر دردی عاشق زور بوده است این قدر عشقی عاشق شور بوده است این قدر دردی عاشق زور بوده است این قدر عشقی عاشق شور بوده است این قدر قلبی عاشق منبعی میرست تو درگاهی وفاست قلبی عاشق منبعی میرست تو درگاهی وفاست نالایو آشفتایو رنجور بوده است این قدر نالایو آشفتایو رنجور بوده است این قدر زیغ نشدید بانوانی عزیز؟ آفرین. تشکر. عزیز من چیزی رو نفهمیدم. میدونی چی نگینا؟ من بگوه و بعد از کار در همین طرف خونه همراهی دوستانم مشق میکنم و کم کم سرود ها میخوانم. از این کارکنان طرف خونه و میزاجان خرسندند. عاشق آواز خوب داشته، پس چرا در تلویزیون برآمد نمیکنید؟ وقت ساعتش آید در تلویزیون هم برآمد میکنیم. گیرید دخترکای شیرین، گیرید، شرم ندارید. بیاید من با شما یک خدمت کنم. و کجا؟ به نزد نادر. лабай салим меҳмонҳо рақами мошинаш чанд аст? рақами мошин 5865 5865 нақз тафтиш карда баъд гузаронед. тафтиш кун. илҳом бале гӯш мекунам. ба акаи нодир гап зан ки меҳмонҳо омаданд. салем ба бачаҳо фармон де ки ба қабул омода бошанд. ҳозир мо бо шеф расида меоем. майлаш.
акай Нодир, чӣ гап? меҳмонҳо омаданд. марҳамат бинед. бисёр хуб оғо. пайсааш оғо? пайса ҳозир мешавад. оғои бурҳониддин, мо 200 килограмм хокаи сафед ва 100 кило афюн гуфта будем. хатогӣ аз мост, дӯстам Нодир. вазъият дар қаламраи мо тағйир ёфт. ҳукумат пурра ба муқобили истеҳсолкунандаҳои хокаи сафед ҷанг эълон намудааст. бор агар як заррааш кам бошад, ба сари мо ҷаримаи калон меандозанд. мефаҳмам. хатои мост. оғои бурҳониддин, ин хатогиро дигар такрор накунед. ин кори бозӣ нест. ба чашм, дӯстон, дигар такрор намешавад. қавл медиҳам. میدانه چی اپا جان؟ جان؟ امروز از 4 فن بهای اعلا گرفتم. آفرین جانک اپاش. صدف جان؟ لبای؟ واقعا چی شده است؟ خود به خود گاب میزند؟ از کینستودیا 2 نفر به مکتب آمدگی بودند. یک چند مراتبه صورت یکایم را گرفتند. بعد همون کاغذ را دادند که از یاد کند. اولی گوی ارتیست می شود. یافته. انا بعد خرد و کلان از عقیبش می دوند. امضایش را می گیرند. کاش که این آرزوها عملی گردند. ای خدا جان، مددگارش باش. توی که مایی روشنی شبایی، تو شادی شکستنی غمهایی، منم شکسته و بربادم، توی فقط عزیزی من بریادم، منم شکسته و بربادم، توی فقط عزیزی من بریادم. بگو آره، بگو آره، بگو حرفای عاشقی باره، بگو آره، بگو آره، بگو هستی مرا وفاداره، بگو آره، بگو آره، بگو حرفای عاشقی باره، بگو آره، بگو آره، مرا هستی و جا خریداره. مرا که خنده های تو بریاد است، ببین که در گلوی من فریاد است، خدا نکرده بگذری از عشقم، تمامی آرزوی دل برباد است،
خدا نکرده بگذری از عشقم تمامی آرزوی دل برباد است بگو بگو آری بگو بگو آری بگو حرفای عاشقی باری بگو بگو آری بگو بگو آری بگو هستی مرا وفاداری بگو بگو آری بگو بگو آری بگو حرفای عاشقی باری بگو بگو آری بگو بگو آری مرا هستی و جا خریداری تمامی زینتی تو در ماه هست مرا غمی تو در دلم همراه است تو که نداری باوری بر قلبم خدا مرازی دردم آگاه است تو که نداری باوری بر قلبم خدا مرازی دردم آگاه است بگو بگو آری بگو بگو آری بگو حرفای عاشقی باری بگو بگو آری بگو بگو آری بگو هستی مرا وفاداری بگو بگو آری بگو بگو آری بگو حرفای عاشقی باری بگو بگو آری بگو بگو آری مرا هستی و جا خریداری падарҷон ба ман як дуо диҳед ки аввали корам барор гирад. иншоллоҳ духтаракам аз ӯҳдаи касбат мебароӣ дадаҷонаш як дуои нек диҳед. دخترجانی عزیز پروردگار به کارت برار دهد. الله اکبر. اپا جون همین خیل کار کنید که همه دهنش واز ماند. برای کار اپا جان. رحمت جان. роҳи сафед бачем парвандаи ҷиноятӣ рақами 588 шаҳрванд ниёз икромов. дӯстӣ нобакор 10 хонаро ғорат кардааст. ба даст мехӯрӣ гурехтанат фоида надорад. лаънатӣ ба ҳамон модари пираш ҳам дилаш намесӯзад. ин хел палидҳо дар ҷомеаи мо хеле зиёданд. нодир бердиев. зиндагӣ аҷаб нишебу фарозиҳое доштааст. аслан сарнавишти талх аз амали инсонҳое рух медиҳад ки ҳадафи нопок доранд. гӯш мекунам муҳтарам прокурор. хуб шудааст. ҳозир.
апа ҷон ба ман ёрӣ медиҳед? ҳозир хоҳаракам, ҳамин роҳравро аз барф тоза кунам, наздат меравам. ба чашмони бобои барфӣ чӣ монем? ҷонаки апаш, ҳо анавай ангишчиҳои хурдаки сиёҳро гирифтамон. майлаш. خب кани ҷонаки апаш? хайр, ба бобои барфӣ монанд? хуб, монанд, лекин бобои барфӣ мудоми гаштанаш дар дасташ асо дорад ва дар сари китфаш як халтаи пур аз туфа. халтаро аз куҷо ёбем? халтаро? хуб, халта лозим не, лекин асояш лозим. она ҷонаки апаш, ана ҳаваи чӯбро рафта биёр. ана асояш. беҳтарин бобои барфӣ. далериҷон, ту ин устоиро аз кӣ омӯхтӣ? дадам омӯхтанд. дар фермаи калхоз тракторчӣ буданд. ҳар боре ки тракторашон вайрон мешуд, онро ҳамроҳ таъмир мекардем. офарин, ба як ҷавон чил ҳунар кам аст. ҳа, ростамак. шуморо мепурсанд. ташаккур. гӯш мекунам. лейтенанти калон ҷамшед собиров. шинохтам. салом. тинҷӣ мешуд, шуморо ташвиш намедодам. сарвари асосии наша ҷалобон Нодир Бердиев ёфт шуд. ҷои вохӯрии онҳо аниқ? ин дафъа доду гирифти калон дар яке аз минтақаҳои сарҳадӣ. баъд аз 10 дақиқа дар идора мешавам. тамоми гурӯҳро ба амалиёт омода кунед. чархбол ҳам тайёр бошад. итоат. офарин, қандата зан. ана ин гапи дигар. апа, бибиҷонам омаданд. ассалом, бибиҷон. ҷони ман, асали ман, духтари ман. кани гир. ассалом, оча. шумо чӣ хел шумо нағзед? ой, хунуке. хунук нахӯрдӣ? ой. омадӣ занакҷон? омадам, ассалом, бибиҷон. лек бачаҷони ман, шумоҳо нағз? ба хона доред, хунук хӯрдед. тезтар. давоим ба хонае. Ассалом, холаҷон. биё духтаракам. биё ба хона даро. ҳозир, хола. чӣ ҳол доред, хола? ман нағз. худа чӣ хелӣ? кам намо, наметобӣ, хабар ҳам намегирӣ. холаҷон, беҳтараш напурсед. тинҷӣ аст? тинҷӣ неда. ҳамон балозадаи Нодир аз бизнесаш банкрот шуд. фаҳмидам. аз телевизор хабар доданд. симоҳаки Нодирҷоната дидам. кормандони милиса аз мошинаш 30 килограмм нашъа ёфтанд. тафтишот рафта истодааст. наход. ана ҳамин хел духтарам. ӯ балозада ҳуҷҷатҳои хонаамро дар банк монда ба номи ман пул гирифтааст.
ҳозир пулҳоро баргардонданам дар кор, вагарна хонам аз даст меравад. ӯ дар қайди хона ҳаст? Не. хайрият, набошад аз он хона ҳам мемондӣ. мегирифтан ҳам бисёр хуб мешуд, зеро он хонаро шумо бо пули ҳарром аз нашъа ҷаллобиятон харидаед. охир ту ёрдамчи наздики нодирҷонат будӣ. мана оқибати кор. бизнес духтарам, ин ҳарромкорӣ не, вай меҳнати ҳалолро металабад. ҳой хола, гапа зиёд накунед. пули бонгро спорданам дар кор, вагарна хонам аз даст меравад. чӣ кор кардан дар кор? ранги ҳафтафаҳм гап зада истодаед. пул дар кор, пул. хола, тиловориҳои хуби қадима дорам. мехарид? мабодо тиловориҳои мардум набошанд. моли як кас ба каси дигар насиб намекунад. ман шуморо мисли модар ҳурмат карда назатон омадам. шумо бошед? ман ба ту модарвор мегӯям ки мабодо чизҳои мардумро гирифта бошӣ баргардон. ба худа дарди сар нагир. ой, шумо чӣ часпида чизи мардума гирифтам нагирифтам? кӣ дидааст? ҳайф ки ба назди шумо омадам. садқаи холагӯиҳом шавӣ. афсӯс, сад афсӯс. ассалом. ассалом, хуш, хизмат. апаҷон, каме бори фурӯшӣ дорам, намехаред? хуб, бубахшед хоҳарҷон, инҷо мағоза аст. ин молҳои худатонро метавонед ба бозор бурда савдо кунед. мебахшед. бебахшед хоҳарҷон, ин чизҳо фурӯшианд? корту чӣ? хоҳарҷон зангиранд, чанд дуконҳоро дидам, дар он ҷо чизҳои арӯсам фармударо наёфтам. бори ман қимат аст, пулат мерасад? ҳа, мерасад, на танҳо боратонро, худатонро ҳам харида метавонам. биёед ба як тараф рафта молатонро бинем. майлаш. аввал пулашро деҳ. пулашро? ана ба ту пул. муборак шавад ҳалқаи нав. аз куҷо нав? аз моиндарам гирифтам ба як зӯрову тавалло ки дар ҳамин тӯй пӯшида равам. бовар мекунӣ? нигина, куртаи ман тайёр шуд? ҳа, куртаат тайёр. ҳозир як лаҳза исто, ман мебиёрам. хуб шудааст.
маро интизор шав. Аҳа. من این را از نام من به نگینه جان ده. مایلش. به نگینه سلامی مرا رسان. البته میرسانم. دستگیر شده بردی با نزد مفتش. رو با طرف دیوار دستا با پشت. اجازه؟ رفیق مفتش دستگیر شده بردی حاضر شد. дароред. چینه؟ $20 میلیون ба ҷои гуфтаат бурда мерасонам. барори кор. هجده 24 گوش میکند. فهمو خوب رفتیم.
پلیدها. لعنتی گریخت. از افتش اوستای تلویزور آنتن رسم کردگی است. آی نابکار، قصد کشتن اپام را داشته است. اپا به دروازه نزدیک نشو. چی؟ رفتیم. چی شد با تو؟ احمد یاری تجلیل رو جغزانه. دیگر کارها از روی نقشه عملی میگردند. سلام. سلام. شین. همش صد. سپارش اجرا شد. ابیکت نیست. آفرین. دخترچه اخیر با جان خودش جبر کرد.
ба як миҷа задан одам нест. ҳаққашро деҳ. ҳаққи заҳматат. ҳамаш $. метавонӣ ҳисоб кунӣ. بیبی و بابات کنی؟ حاضر می آیند اپا جان. صدف جون گریه نکن. همه‌اش خوب می شود. من عاشق زارم ای دلبری جان. خوب نگی نخون. با کجا برم؟ با ناحیه ورزاب. چی؟ استراحتگاهی چشمه. چی؟ ورزاب؟ در آنجا دو درکم دلیر جون ساب دارد. نواربرداری فیلمی نو. فهمو. مرحمت. تشکر.